कारण अनेक आहूत किंतु अल्प मनोनीत। आज जदिओ पृथ्वी पृष्ठ रे अनेक ख्रीस्टियन अछंती किंतु ता भीतर अल्प लोक ही स्वर्ग जाई परिबे। काहेकि? कारण अल्प लोक ही परित्राण प्राप्त होइछंती बा आउ आगामी दिन रे मध्ये हेबे। काहेकि? कारण से माने अनेक लोक ख्रीस्टियन हेले मध्ये से माने ईश्वर को रास्ता को जानि नांती। से माने जहा जानि चंती ताहा ही ईश्वर को रास्ता बोली से माने चिंता करुछंती। तेबे मु ए विषय रे काहेकि प्रश्न करूची? मु जने बड़ पास्टर नुह किंबा बड़ प्रचारक नुह किंबा कोनसी डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर ता भितर मते केही नुह। मु काहेकि ए कथा कहया पई चाहूची? कारण मु जेतेबेले परित्राण पाइली से विषय को मु जेतेबेले देखुची तो अनेक ख्रीस्टियन लोक अछंती परित्राण रास्ता रे नाहंती। से माने मु 2004 मसीह ख्रीस्टियन ली आउ बाप्तिस्म नेली किंतु दीर्घ 8 वर्ष परे मु परित्राण पाइछि। मु जेतेबेले परित्राण पाइली मु बुझी पारली कि ख्रीस्टियन लोक अनेक अछंती किंतु सेमानकर रास्ता परित्राण रास्ता रे नाही। तो सेथि पई मु आज ए विषय सब प्रचार करबा पई बाध्य होउची। जेपरि आज वाक्य सुनि कि अनेक लोक जेपरि जानि परिबे परित्राण रास्ता कोन। जदि आमे बाइबल रे देखिबा बाइबल ईश्वर कोन कहबा पई चाहुछंती एग्जैक्ट से विषय जदि आमे जानि जिबा तबे निश्चित भाबे आमे गोटे लोक हे जिबा जे कि परित्राण प्राप्त। मु जीवन रे सब विषय करबा पई चेष्टा करिछि। मु व्यभिचार न करबा पई, चोरी न करबा पई, आउ उत्तम कर्म करबा पई, ईश्वर को आज्ञा पालन करबा पई। तो जीवन रे मु बेसी चेष्टा दुनिया रे भासुतली। तो से रास्ता रे केबे हेले कोनोसी लोक परित्राण प्राप्त हेबो नहीं, स्वर्ग जाई परिबो नहीं। बाइबल रे स्पष्ट भाबे लिखा जाय मनुष्य शत चेष्टा कले मध्य तार कर्म भितर से परित्राण प्राप्त हेबो नहीं। आज मु आपन को देखेबी ईश्वर कोन आमान कहया पई चाहुचंती। आज आमे गुडे कहानी के नै के विषय रे आमे आलोचना करिबा। मु पढिबी जहन 5 पर्व। आपण निश्चित भावे क्लियर भावे मनुष्य को जानि परिबे को लोक को रास्ता रे अछि, किए परित्राण पाइछि किए पाइ नै। आपण निश्चित भावे जानि परिबे। जहन 5 पर्व को जिबा। जहन 5 पर्वर से कहानी विषय रे हम देखिबा जोटी बेथेस्दा पोखरी रे 38 वर्षर रोगी पड़ी रहिछि। आउ सेठी जेते लोक भी थिले केवल जणे लोक सुस्थता पाउछि किए से 38 वर्षर रोगी। आउ जीसु मते सेही लोक पाखक जाउछन्ती। तो ए कहानी भितरे ईश्वर कोन कहबा पई चाहुछन्ती, ईश्वरंकर हृदय कोन रहिछि आमे निश्चित देखिबा। जदि आमे बुझि जिबा कहानी द्वारा तेबे आमे जानि जिबा को लोक परित्राण पाइबो को लोक परित्राण पाइबो नै। आपण मध्ये जदि सेही गोटे जो रास्ता रे अछन्ती से रास्ता परित्राण रास्ता कि नै आपण निश्चित जानि परिबे। आसुन ए कहानी आमे पढिबा। प्रथमे बाइबल रो वाक्य पढिबा। जहन 5 पर्व 1 पद रो मु पढुची। एथि उतारे जिहुदी मानकर गोटे पर्व पड़िला। आउ जीसु जेरूसालेम को यात्रा कले। जेरूसालेम रो मेसो द्वार निकट रे गोटे पुष्करणी अछि। एब्री भाषा रे ताहाकू बेथेस्दा बोली कहंती। ताहार 5टी मंडप सेगुड़िकरे अनेक अनेक पीड़ित अंध खंज और शुष्कांग पड़ी रोथिले। से माने जल संचलन अपेक्षा रोथिले। कारण कौनसी विषय रे प्रभुंकर जणे दूत पुष्करणी रे अवतरण करे जल कंपाउथिले। आउ जल कंपिला परे जे केही प्रथम रे सेतिरे प्रवेश करूथिला से जे कोनसी रोग रे आक्रांत होइथिले सुधा शुष्क होउथिला। सेठारे 38 वर्ष वर्षा व्याधि रोगग्रस्त जणे लोक थिला। जीसु ताकू पड़ी रहिथिबा देखि बहु कालर रोगी बोली जानी ताकू पचारिले, तुमे कोन सुस्थ हेबा की इच्छा करूछ? रोगीटी ताहाकू उत्तर देला, महाशय जल कंपिबा समय मते पोखरी भितर को घिनि जीवा पाई मोर केही नै। आउ मु जाऊ जाऊ अन्य जणे मो आगरु पसिदे। जीसु ताकू कहले, उठ तुमर खटिया घिनि चलो। सेही खेणी से लोकटी सुस्थ हैला
ଓ ଆପଣାର ଖଟିଆ ଘିନି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଥିଲା। ମୁଁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲି। ଜହନ 8 ପର୍ବର 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ଏ କାହାଣୀ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାଟି ବାଇବେଲରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବା ଏଇ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ବିଷୟ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତ ଏଠି ବେଥେସ୍ଦା ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ବେଳେ ବେଳେ ଦୂତ ଆସିକି ଜଳ କମ୍ପାଉଥିଲେ, ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି କମ୍ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ କମ୍ପନ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କି ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ରହୁଥିଲେ? ସେଠି ଏମିତି ରୋଗୀ ରହୁଥିଲେ, ପୀଡ଼ିତ, ଅନ୍ଧ, ଖଞ୍ଜ ଓ ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ଆଶାରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ସେଠି ଅନେକ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇନି। ବହୁତ ଲୋକ, ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସିକି ପାଣି ହଲେଇଲା, ଜଳ କମ୍ପେଇଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ପ୍ରଥମେ ପାଣିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅବତରଣ କରି ଜଳ କମ୍ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ଜଳ କମ୍ପିଲା ପରେ ଯେ କେହି ପ୍ରଥମରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଜଳରେ, ସେହି ଲୋକ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଥିଲା। ତ ଏଠି ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଅଛି? ଜଳ କମ୍ପିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ବୁଡ଼ିବ ବା ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେହି ଲୋକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ। ଏହା ଥିଲା ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବା ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା, ବା ସେଠି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଥିଲା। ତ ଏଠି ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ବଳ, ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ। ସେ ପ୍ରଥମରେ ଡେଇଁବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ବଳ ଦରକାର ଅଛି, ସାହସ ଦରକାର ଅଛି, ତାକୁ ଧାଇଁବା ଦରକାର ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବଳ ଦରକାର ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ରୋଗୀ ପଡ଼ି ରହିଛି 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ସେଠି ରହିଛି। ଯୀଶୁ କେବଳ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କି କେବଳ ସେଇ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ, ଯେତେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଥେସ୍ଦା ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ରୋଗୀ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛି କାହିଁକି? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିଅରଲି ଯଦି ଦେଖିବେ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିଯିବେ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଥମରେ ଡେଇଁବି, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ କଥା, କୌଣସି ସତ୍ୟ କଥା କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ କହିବେ, ସେମାନେ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ କେମିତି ଯିବେ, ସେଇ ଆଶାରେ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ପଟେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, କିଏ ଯୀଶୁ ଏପଟେ ଆସିକି ପଳେଇଲେଣି, ଇଏ ଜଣେ ସୁସ୍ଥତା ବି ପାଇଲାଣି, ତଥାପି ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେପଟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଳରେ କେମିତି ସେମାନେ ଡେଇଁବେ, ସେପଟେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବି ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଯୀଶୁ ଆସି ସୁସ୍ଥତା ଦେଇକି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏପଟେ ଫେରୁନି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଠି ରହିଛି। କେଉଁଠି? ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଦୂତ? ଯେଉଁ ଦୂତ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଏମିତିକା ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ ନାହିଁ।
ସେଇଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା। ତ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦିଓ ବି ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆସିକି ସୁସ୍ଥତା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସେପଟେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଥମରେ ଡେଇଁବେ। ତ ଆଜି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଅନୁଗ୍ରହ କଥା କହିବେ, ସେମାନେ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା? ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ତୁମେ ଯଦି ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତୁମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ଯିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଦଶମାଂଶ ଦେବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ବେଶୀ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତୁମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତ ଏଇଟା କିଏ କରିବ? ସିଏ କରିବ। এটা କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ତାର ବଳ, ତାର ଜ୍ଞାନ, ତାର ବୁଦ୍ଧି, ତାର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଠକା ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟା। ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଭଲ କାମ ବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏକା ଆରେ ଭଲ କାମ କରିବାଟା ଭଲ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଓ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପରିତ୍ରାଣ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏକା। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ରାସ୍ତାକୁ ଠାବ କଲେ ତ, ପରିତ୍ରାଣ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ତ ସେଇଟା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇହେବ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଳୁଛି, ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବା, ବେଶୀ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ହେଲେ କ'ଣ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ କି? ମିଳିବ ନାହିଁ ଆମକୁ। ଆମେ ସେଠି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କେଉଁଠି? ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ସେଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? ତାର ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆରେ ସେ ଭାସୁଛି। ତାକୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ସେ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଉନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ସେ କରିପାରୁଛି କି? କରିପାରୁନି। ତ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆରେ ଭାସୁଛି? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋତେ ଯଦି କିଛି କୁହାଯିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିପାରିବି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଜୀବନ କେବେ ହେଲେ ପିଓର ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନ। ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଯାକ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ହୃଦୟ ପୁରା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। କେମିତି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସତରେ ସେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ, ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ପାଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ହେଲେ ମାନିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲି। ତାର ତ କୌଣସି ବିଷୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ତ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସବୁ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନରକ ଯାଉଛି। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ 8-10 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ, ଗିର୍ଜା ଗଲା ପରେ, ଦଶମାଂଶ କିଛି କିଛି ସମୟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନରକ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଭୟ ଦେଖାଗଲା ମୋ ହୃଦୟରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲି, ଆଉ ଏ ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଯୀଶୁ କ'ଣ ମୁଁ ସତରେ ବୁଝିଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲି ଲୋକମାନେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ, ଟୋଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଟୋଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ପୁରା ଭ୍ରାନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବ, ଈଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ରାସ୍ତା ନୁହେଁ।
तो प्रकृत में कहीं मनुष्य से प्रकार अटकी रही कारण ता हृदय गोटे चिंता अच्छे मुझे ये चिंता जो पर्यंत भंगा जीव ना भांग ना से लोक परित्राण पाइब ना कहीं कारण ईश्वर को रास्ता हूँ अनुग्रह रास्ता जीशु को रास्ता हूँ अनुग्रह रास्ता आपण जौहन पुस्तक 1:17 आड़ को पढ़े से लिखाई व्यवस्था मूसा द्वारा प्रदत्त है किंतु अनुग्रह और सत्य जीशु द्वारा उपस्थित है लिखाई तार तो अनुग्रह जीशु पाखे अच्छे सत्य जीशु पाखे अच्छे तो व्यवस्था द्वारा लोक मैंने धरा जाइछन्ति जो लोक भी व्यवस्था पाई नहीं से भी व्यवस्था द्वारा धरा जाइछि कहीं केमती मु आपन को देखेबी आसंतु जीवा रोमियो 2 पर्व जीवा रोमियो 2 पर्व रे कोन लिखा है रोमियो 2 पर्व रो 14 पदरे एमती लिखा है जेणु विजाति मानकर से व्यवस्था नथिले सुधा जेतेबेले से माने स्वाभाविक भाव में व्यवस्था अनुसार कर्म करती सेतेबेले से माने व्यवस्था न पाइले ही आपे आपणा प्रति व्यवस्था स्वरूप अटंती तार तो मनुष्य हृदय एमती कि जोटी की व्यवस्था स्थापित हो जाइए तो चोरी करो नहीं व्यभिचार करो नहीं आउ मिथ्या साक्ष्य दियो नहीं लोभ करो नहीं एड़ा व्यवस्था लिखा अच्छे एले व्यवस्था जो मैंने पाई ना से माने कौन जानी ना कि चोरी करवा पाप बोली लोभ करवा जानी समस्ते समस्त हृदय एटा स्थापित अच्छी तेणु आज विश्व रे जेते गुड़ाक नैतिक शिक्षा अच्छी जो अनुष्ठान अच्छी आपण स्कूल कहतु कॉलेज कहतु कौन सी आश्रम कहतु कि कौन सी धर्मीय अनुष्ठान कहतु सबू जगह शिक्षा गुड़ाक प्रचलित अच्छी चोरी करो नहीं व्यभिचार करो नहीं लोभ करो नहीं अन्य को उपकार करो सबू जगह शिक्षा दि जाऊँगी कहीं कारण मनुष्य भावुची आम एगुड़ाक शिक्षा जदि ग्रहण करवा तेबे आमे दिने निश्चित भाव सफल होगा किंतु ये रास्ता कौन सी मनुष्य सफल होना से माने भावुचंती आमे जदि 100टा विषय पालन करवा ता विषय जदि 90टा ठीक है आमे ठीक कदापि नुह बाइबल गोटे पुस्तक जोटी लिखा है तुम्हें जदि 99टा पालन करके केवल गोटे विषय जदि भूल करिवो तेबे तुम रास्ता भूल अच्छी याकूब 2:10 पद लिखाई तुम्हें माने समस्त व्यवस्था पालन करी केवल गोटिक विषय झुंटिब तेबे समस्त व्यवस्था लंघन दोष तुम्हें दंडनीय हो यहाँ ईश्वर कहते मु कहूनी तेबे चिंता करूँ जो लोक माने 90% 70% उत्तम से माने कौन स्वर्ग जीवे से माने कौन परित्राण प्राप्त हेबे कदापि परित्राण प्राप्त हेबे नहीं से रास्ता ही भूल अटे आमर कर्म रास्ता आमे करिकी परित्राण प्राप्त हेबू ये रास्ता टोटाल भूल अच्छे बाइबल आपन पढ़ंतु बाइबल खोजंतु जड़े धनी जुबा आसिक जीशु पचारुचे हे गुरु अनंत जीवन अधिकारी हेबा निमंते मु कौन क्यों सत्कर्म करी जीशु पचारे तुम्हें व्यवस्था कौन लिखा है नहीं चोरी करो नहीं व्यभिचार करो नहीं अपना पिता माता को समादर करो तुम्हें जाओ सीटा करिवो हेले आज ख्रीष्ट समाज केमती धरा जाइछन्ति हाँ जीशु तो कहले सीटा करिवा पई सेति आमे कहले आमे परित्राण पाइबो जीशु कहले सेटा कोन पाई कहले के बुझु नांती के ग्रहण करू नांती ता हृदय से प्रकार अच्छी सेति पाई जीशु से विषय कहले कारण ताकू जदि भी अनुग्रह विषय कुआ जीवो कदापि से ग्रहण करिवा नहीं काहेकि बेतेस्दा पोखरी जेमती लोक माने स्ट्रांगली पोखरी आड़ को चाहिए से व्यवस्था पालनकारी धनी जुबा मध्य ठीक से प्रकार ताकू जदि कौन सी विषय कहजिवो से रिसीव करिवो नहीं ग्रहण करिवो नहीं कदापि ग्रहण करिवो नहीं ईश्वर जीशु जहाँ भी कहबे तो लोक माने आज ठकामी रे पड़ जाइछन्ति जीशु तो कहले व्यवस्था पालन करके आमे भी व्यवस्था पालन कले आमे परित्राण पाइबा अनंत जीवन पाइबा हेले अनंत जीवन क्या पाखे अच्छी व्यवस्था पाखे अच्छी ना जीशु को पाखे अच्छी ये लोक तो कहूला ये जो धनी लोक तो कहला मु पिला बेलू पालन करिछि हेले से अनंत जीवन पाइथिला परित्राण पाइथिला कि कदापि पाइ नथिला अनंत जीवन कहा पाखे अच्छी अनंत जीवन जीशु को पाखे अच्छी से जीशु पाखे रहिला कि जीशु को अनुगमन कला कि जो लोक माने जीशु को दूर जीशु को छाड़ी पड़े जाउछन्ति से लोक अनंत जीवन पाइब से जेते उत्तम कर्म कले हेले
कदापि नहीं। से आमको बाइबल को बुझाक अच्छे। जदि भी कहानी रे आमे जेमती बुझुछु सेमती से रास्ता नहीं एगा। जीशु केबेले ताको व्यवस्था पालन करबा पई कहिबे नै जो लोक परित्राण पाइबा पई, जेहेतु ता हृदय से स्थिति रे अछि, से कदापि अनुग्रह रास्ता को ग्रहण करिबो नै, बुझिबो नै, ताको मूर्खामी लागबो कहले। सेति पई जीशु ताको से प्रकार कथा कहले। हेले कहला परे ता हृदय भांगिबा कथा नाई, गुरु मु पालन करबा चेष्टा करूथि सिना, किंतु मु पारुनी। सेमती कहला कि से तो मु व्यवस्था पालन करिछि बोली कहूछि। ए प्रकार मनुष्य के जगत रे अछि कि जे जो व्यवस्था पालन करि पारुछि? कदापि नहीं। तार तो से मिथ्या कहला, निश्चित भाव से मिथ्या कहूछि। आ मिथ्या द्वारा, मिथ्या प्रतारणा द्वारा ता हृदय को से धरि नै छी। जाओ मु किछि किछि तो पालन करूछि ना। तो एई प्रकार आज ख्रीष्ट समाज धरि जाइछन्ति। ता भितरे जे भी पढुछि सेई प्रकार हृदय नै के बंचुछि। आमे जेतेबेले परित्राण पाइछु, परित्राण कथा जेतेबेले लोक मानकु कहबा पई चेष्टा करा जाउछि, से माने ग्रहण करूनांती। उल्टा हमको क्रोध करूछन्ति, रागुछन्ति। तो कौन करा जाय परिबो? किछि करा जाय परिबो नै। तो प्रकृत रे सेटा रास्ता नुह। तेणु आपण जणे जेते पदवी प्राप्त व्यक्ति हुंतु, ख्रिस्टियन समाज रे जहा भी करि थांतु, आपनकर जेते भी टैलेंट थाउ, आपण 1000 थर भी बाइबल पढि थांतु, आपण जदि निज उपरे डिपेंड करूछन्ति, आपनकर कर्म उपरे, आपनकर जीवन कहानी उपरे, आपण जदि निज रास्ता रे, आपण जदि कर्म हिसाब रे जदि विश्वास रखिछन्ति, तेबे आपण जणे लोक कदापि केबे परित्राण प्राप्त होई पारिबे नाही। आपनकर ख्रिस्टियन जीवन रे एहा हृदय रे ग्रहण करंतु। काहे कि आसु गोटे वाक्य पढिबा, रोमियो पुस्तक हम पढिया कोन लिखा है? रोमियो 4 पद और 5 पद मु पढुछि। जे कर्म करे ताहा पक्षरे तार वेतन अनुग्रह रूपे गणित हुए नहीं, मात्र देय बोली गणित हुए। सुनंतु वाक्य टिके क्लियरली हृदय देखि सुनंतु। आपण जे कोनसी लोक हुंतु, मु जे कोनसी लोक हुए, किछि फरक पडु नाही। बाइबल रे जीशु ठारे किछि कोनसी रास्ता सेमती नहीं आगे। किए कोन केते बड़ कर्म करिछि जीशु ताकू देखु नांती। कारण जीशु निजे देवाक आछन्ति, निजे कर्म करिया पे आछन्ति। कारण जगतर तो समस्ते पापी, एटा ईश्वर स्पष्ट भावे जानिछन्ति। सेति पई आपण जे कोनसी लोक हुंतु, बाइबल देखंतु। बाइबल रे कोन परमेश्वर कहउछन्ति ताहा जदि ग्रहण करि पारिबे, आपण जणे लोक ईश्वरकर निकटवर्ती हेइ पारिबे। आपण कोन करूछन्ति सेटा बेकार कथा है। आपण जेते जहा करंतु, आपण ईश्वरकर ग्राह्य हेइ पारिबे नाही। तो एठी कोन लिखा है 4 पद रे, रोमियो 4:4 रे, जे कर्म करे ताहा पक्षरे तार वेतन अनुग्रह रूपे गणित हुए नहीं, मात्र देय बोली गणित हो। परित्राण कर्म द्वारा दिया जे बोले लिखा है कि एफिसियो 2:8 पद पढंतु। अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्हें माने परित्राण पाइछ, ताहा तुम मान को निज ठारू हेइ नै बोले लिखा है। तेबे अनुग्रह रे जो जिंस दिया जाउछि, अनुग्रह रे जदि परित्राण परमेश्वर दउछन्ति, आपण ताकू 1% कर्म करि मध्ये पाइ परिबे नाही। तेणु कर्म रास्ता रे जेतेबेले गोटे लोक अछि, निजको देखुछि, निजर मापदंड को देखिकि से बंचुछि, से लोक मरिबा जाय कर्म कले मध्ये से केते 90% 100% कर्म कले मध्ये परित्राण पाइ परिबो नाही। तेणु आमे माने आम हृदय को बदलेबा दरकार अछि, परिवर्तन हेबा दरकार अछि। आम हृदय को परिवर्तन करबा दरकार अछि। मु जो रास्ता रे अछि सेटा गोटे रास्ता नाही जोटी परित्राण दिया जिवो। तो एटी तापर 5 पद लिखा है, किंतु जे कर्म ऊपर निर्भर करे नाही। देखिले बाइबल कोन कहउछि? प्रथम रे 4 पद लिखा है, जे कर्म करे ता पक्षरे तार वेतन अनुग्रह रूपे गणित हुए नाही, मात्र देय बोली गणित हुए लिखा है। कारण परित्राण गोटे रास्ता, जीशुंकर गोटे रास्ता, जीशु जो रास्ता आछन्ति, जो रास्ता रे परित्राण दिया जायछि, एटा कहजे अनुग्रह रास्ता, एटा कर्म रास्ता नाही। तेणु जो लोक माने कर्म करिकि पाइबा पाई चाहउछन्ति, सेटा कोन अनुग्रह बोली गणा जीवो लिखा है कि देय बोली गणा जीवो, तार प्राप्य बोली गणा जीवो। ता तळको लिखा है, किंतु जे कर्म ऊपर निर्भर करे नाही। निश्चित भावे आपण पाउथिबे, आपनकर हृदय कहा ऊपर निर्भर करूछि। ए ख्रिस्टियन लोक, अधिकांश ख्रिस्टियन लोक मानकर हृदय कार ऊपर निर्भर करूछि। से माने जदि खोजी आनिबे सेमानकर कर्म ऊपर, आपण स्वर्ग जिवे कि बोली जण को जदि क्वेश्चन करा जाउछि, से कोन को जानिछ?
ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ହେଲେ ସିନା କର୍ମ କରିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଯଦି କରିବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି। ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ପରିତ୍ରାଣ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିନା, ଯାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ କେବେ ଯାଇପାରିବ? ସିଏ 100% ଭଲ କାମ କଲେ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ? ସେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏନା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷକୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ? ସେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ତାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଆଜି କ'ଣ ବଞ୍ଚିଛି? ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇଟା ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବଞ୍ଚି ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚଳିତ। ଯଦି ବି ସେମାନେ କିଛି ପାପ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ପାପ କଲି କାଲି ଭଲ କାମ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବି। ଏମିତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାପ କଲେ ହୁଏତ ଆମର ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ବିଚାର ଦିନ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ ମନରେ ସେମାନେ ହୃଦୟକୁ ଗୋଟେ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବିନା କୌଣସି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବନି। ତେବେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? କିନ୍ତୁ ଯିଏ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ହଉନା କାହିଁକି, ଯିଏ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେଇ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ଯିଏ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଯିଏ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଯିଏ ଗଣନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାହା ପକ୍ଷରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ। ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କିଏ ଗଣନା କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର। ପାପୀକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବେ? ଈଶ୍ୱର। କେମିତି ଗଣନା କରିପାରିବେ? ନାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣନା କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ପାପୀର ପାପକୁ ମାର୍ଜନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଯୀଶୁଙ୍କର କର୍ମ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଦେଖିକି ଜଣେ ପାପୀକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରେ। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯିଏ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକ ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତା ପକ୍ଷରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜରେ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଠି ରହିଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ରଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କାହାଣୀ ଟିକେ ଫେରିଯିବା। ସେଟା ବେଥେସ୍ଦା ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛି, 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ, ସେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କାଲିକି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପରଦିନକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବର୍ଷେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, 2 ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତାର ଚେଷ୍ଟା ଦୁନିଆରେ ସେ କାମୟାବ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ କେବେ ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ହୃଦୟ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମଳିନରେ ଝାଉଁଳିଗଲା, ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା, ତାର ହୃଦୟ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଯିବେ, ମୋତେ ଆଉ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତ ସେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ଭାସିଥିବ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ଏଥର। ବର୍ଷେ ଗଲା, 2 ବର୍ଷ ଗଲା, ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଇପାରେ, ସେ ବହୁତ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ, ଅନେକ ଯାହା ବି ତା ହୃଦୟରେ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖେଳୁଥିବ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୌକା ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁନାହିଁ କି ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ପୋଖରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ହେବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ବୋଲିବା ଯେଉଁ
विषय जाक बसा बांधिला सेटा चुरमार हो गला से वर्तमान क्या देखुचे मृत्यु को देखुचे मरबी किए जदि मते जदि साहाय्य न करेंगे किए जदि मते उद्धार न करेंगे मु निश्चित भाव मरवा जाऊँगी चिंता करूँ आ हृदय स्थिति आर हृदय स्थिति हूँ मु गली मु समाप्त हम नहीं मो द्वारा तो आज अनेक लोक जदि भी बाइबल पढ़ुं ख्रीस्टियान होती प्रार्थना करुँच किंतु ये स्थिति को आसुनी से हृदय से भावुंट आउ टिके चेष्टा कले आउ किछि दिन पर भविष्य हो जाई पारे तो जेते बेले अपवय पुत्र घर छाड़िला से कौन सेमती चिंता कर नथिबो कि चिंता करथिबो जेते बेले से प्रथमे प्रथमे टिके कांगाल हेबा लागिला से भाबी दे हाँ हो जाई पारे किछि असुविधा नै आउ 2 दिन पर हो जाई पारे आउ किछि समय पर हो जाई पारे यही कार्य कला पर हो जाई पारे मो जीवन परिवर्तन हो जाई पारे मु जो चिंता जा करी बाहरली मो बापा गोटा हैला कि हैला नै बाइबल रे हैला नै बाइबल रे हैला नै माने कार दुनिया रे हेबो नै परमेश्वर सेटा हमको देखेबे में चाहउछन हेबो नै हेबो बोली किए कहूची तो शैतान कहूची कारण आमे गोटे लोक पापर कृत्य दास बोली बाइबल रे लिखा है बाइबल जो माने पढ़ुछंती से माने भलो भाव रे बुझी पारुछंती कि मनुष्य केबेले धार्मिक होई परिबो नै पवित्र होई परिबो नै सिद्ध होई परिबो नै सूची होई परिबो किंतु ता भितरे लोक मान आशा बांचंती चेष्टा कर मैं पवित्र होई जिवि धार्मिक होई जिवि सूची होई जिवि तो एटा शैतान रो चिंता नै मनुष्य मरिबा पर्यंत भी चेष्टा कला से केबे धार्मिक पवित्र सिद्ध होई परिबो नाही आज जी जानि गला वाक्य द्वारा सी ता हृदय परिवर्तन कर रे बापा मु मरवा जाए चेष्टा करी मोर रास्ता सेम टोटाली बदलवार नहीं से आज ही मो जीशु को आड़ गढ़ी पड़े निश्चित भाव चिंता कर किंतु लोक मैंने भावुं मिठा खाइला परे जदि भी जीवन में बहुत कदर्यता अच्छी जीवन में भूल कर किंतु भविष्य स्वप्न देखुं ये जापे तो अपवय पुत्र पर पड़े आगामी दिन में जदि सेमती है बेलू कौटे सुसमाचार पाइलु तो भल कथा जदि सुसमाचार न पाइले सेमती नरक जावाक पड़ो यहाँ सत्य बाइबल बहुत गुड़ाए कहानी अच्छी जो लोक मैंने फेलर हो जाती तो से ये लोक कौन कर पार्बी नहीं मत किए साहय करवा ना जिते आर हृदय खोला आर हृदय कौन से विषय ना तार उपरे पूरा से परिवर्तन हो जाए मन मन ना हृदय मुझे बोलवा जो स्वप्न थिला जो रास्ता थिला भांगी जाए जीशु कहते उठ खटिया घिनी चल यीशुकर वाक्य शुणिले लोक मैंने से जो पड़ीसा लोक मैंने कौन कहे ए बाबू से कथा सियाड़ रखा मुझे डेइबार अच्छी दूत आस के हलईदेव पा तो मुझे विचार करना कहे सेमती है आज ख्रीस्टियान दुनिया लोक मैंने बहुत लोक अच्छा सेमती बुझुंट केमती तो ये लोक किंतु उठले खटिया के धरिक उठले चलला आश्चर्य विषय से वाक्य शुणिले केमती लगुच उठ खटिया के चल बोले डायलॉग मारला पर लगुच गोटे लोक पची सड़ी जाऊँगी अरे उठी पारुनी किए टी खावा देले खाऊँ से झाड़ा परिश्रा बस बोधे से लोक जीशु कहते उठ खटिया घिनी चल माने तुम्हें असुस्थ लोक नहीं सुस्थ लोक उठ खटिया घिनी चल से जीशुकर स्वर ताक बहुत खुशी लगे 38 वर्ष पर्यंत जो गंजना पाई जीवन में से खुशी है उठला चलला सीटा कहार शक्ति कार्य कला जीशुकर शक्ति जिते जड़े विश्वास करुच्ची ताहा भितर जीशुकर शक्ति कार्य करुच्ची से लोक खटिया को घिनिकी चलुची तो बाइबल आमको परित्राण विषय में कौन कहूँ आम कर्म द्वारा परित्राण होची ना जीशुकर कर्म द्वारा ना जीशु परित्राण साधन कले जीशु परित्राण साधन कले आमको धार्मिक किए करवा दरकार अच्छे आमे ना जीशु कर आमको पवित्र किए करवा दरकार अच्छे आमे ना जीशु पवित्र कर आमको सिद्ध किए करार अच्छे आमे ना जीशु लोक मैंने भ्रांतर पड़ जाइए भावुं आमको सिद्ध होबाक अच्छी आमको पवित्र होबाक अच्छी आमको धार्मिक होबाक अच्छी बोलिकी से निजर दुनिया रे चलिए शैतान बढ़िया हाँ तू जो चेष्टा कर जन को पचार तुम धार्मिक हो कि चिड़ी आसुँच कहीं चिड़ुंट से जानी आम सत चेष्टा कले भी ये पृथ्वी में कहीं मत धार्मिक हो पारे ना मुझे धार्मिक होगी तुम्हें मत कौन कह तुम्हें धार्मिक होगी से क्वेश्चन करेंगे
कहीं क्वेश्चन करेंगे से भलरे जानते मनुष्य चाहिए भी धार्मिक हो पार ना मोला बेले हो कि ना मोला पर तार आत्मा धार्मिक हो कि कदापि नहीं परमेश्वर जानते कि मनुष्य केवे धार्मिक हो पार ना से जीशु ख्रीष्ट को जगत को पठेबे हेले जीशु गोटे पापी को धार्मिक करने कार्य करना कि कौन आसतु गोटे वाक्य पढ़ा रोमियो पुस्तक देखा रोमियो पुस्तक 4:25 पद हम पढ़ा से कौन लिखा है से ही जीशु आम मान अपराध निमंते समर्पित हेले पुणी आमे मान धार्मिक गणित होगा निमंते उत्थापित हेले जीशु कौन पे उठले जीशु तो उठी सारी ना जीशु निज रक्त को झरेले रक्त द्वारा आम पाप क्षमा कले प्रहारित आमर जो दंड विधान थिला ऊपर उठिला आमर जो मृत्यु थिला ऊपर उठिला से मृत्यु भोग कले आमर जो दंड थिला से दंडित हेले तांकर जो रक्त झरेले तद्वारा आम समस्त पाप क्षमा कर बाइबल लिखा हेले से पुनरुत्थित हेले कौन पाइले हमको धार्मिक वर्णना करने और जिते मनुष्य तार रास्ता को फिंगिकी केवल जीशु को अनेब केवल जीशु को अनेब जमी से 38 वर्ष रोगी अनेला जीशु को अनेला आउ से बाध्य हो गला से पोखरी को पछ करने कहीं से पोखरी से कि से पोखरी रास्ता तार बल ना से बाध्य हो गला से जीशु को अनेबा बाध्य हो गला से सुस्थता पाई पारा ईश्वर महिमा को ग्रहण कर पारा तो सीठी जिते आम केवल जीशु को देखा से कौन पर उठले लिखाई से ही जीशु आम मान अधर्म निमंते से ही जीशु आम मान अपराध निमंते समर्पित हेले पुणी आम मैंने धार्मिक गणित आमको धार्मिक गणना करने उठे तो जीशु आमको धार्मिक गणना कर सारी जो लोग विश्वास को पाइला अरे जीशु आमको धार्मिक गणना कर सारी तेबे मु जो रास्ता अच्छे से भूल रास्ता जीशु मत धार्मिक गणना कर धार्मिक इड़ा हूँ विश्वास जिते मु विश्वास को पाइली मु धार्मिक बोली कहूँ जिते अन्य लोग शुणुंट बहुत राग लगुच कहीं राग लगुच से धार्मिक हो पारना धार्मिक हो पारना जीशु कौन जानी ना कि हमको जीशु धार्मिक हो पारुनु बोली तो से निजे धार्मिक कले को प्रकार धार्मिक कले ईश्वर जमी धार्मिक आमे सेम सेमती धार्मिक जिते आप विश्वास करेंगे वाक्य ग्रहण करेंगे जापर कौट लिखाई सीटा लिखाई द्वितीय करंती 5:21 पद लिखाई द्वितीय करंती 5:21 पद केमती लिखाई देखिए द्वितीय करंती 5:21 पद जहाँ पापर लेश मात्र नथिला ताहांकु से आम मान निमंते पाप स्वरूप कले ईश्वर जीशु को पठे पापी मान परित्राण करने पापी मान धार्मिक करने जीशु आसी कार्य कले केमती कार्य कले ईश्वर कौन कहते जहाँ पापर लेश मात्र नथिला ताहांकु से आम मान निमंते पाप स्वरूप कले ईश्वर कले जीशु को आमर पापर भार ऊपर नहीं पाप स्वरूप कले पापी कले तापर लिखाई जेपरी कौन पाप कले जेपरी आंबे माने ताहांको द्वारा माने जीशु को द्वारा ईश्वर को धार्मिकता स्वरूप हो ईश्वर जमी धार्मिक आमे सेपरी जमी धार्मिक हो से जीशु क्रूसार्पित हेले आम मान पाप भार नहीं तो आम धार्मिक नुह कि निश्चित धार्मिक उठू ईश्वर आमको धार्मिक बोली कहते जीशु आमको धार्मिक गणना करने पुनरुत्थित हेले तेणु यहाँ गोटे रास्ता अनुग्रह रास्ता एठी आमर कार्य करना एटी ईश्वर कार्य अच्छे ईश्वर कार्य करमको धार्मिक करने आमको सिद्ध करने आमको ईश्वर धार्मिक करने ईश्वर कार्य कर ईश्वर जो कार्य कर न देखिकी निज रूप से जब बंचे तेरे से लोक मैंने जो लोक मैंने कि बेतस्दा पोखरी आड़ को अने बसते से लोक मान जड़े लोक हे तो यहाँ हूँ समस्या ख्रीस्टियान मान भितर जो लोक मैंने आज पर्यंत निज उपर डिपेंड कर परिचालित होते से मन परिवर्तन करूना से जानी ना कि आम रास्ता कौन आ जीशु रास्ता कौन से
आज लोक चेष्टार दुनिया रे, उद्योगर दुनिया रे, भलर दुनिया रे, प्रार्थना दुनिया रे, उद्दीपना दुनिया रे जेते भी अग्रसर हुंतु से माने परित्राण पाई परिबे नाही। अधिकंतु से माने आ जीसु को ठार दूर चली जेबे। काहेकि आमे जेते भलो काम करूछु बोली कि चिंता करबा, आम हृदय सेते बहुत बड़ हो जिवो। आमे बहुत गर्वी हे कि से आमे सीधा जीसु को ठार आ बेसी दूर को चली जेबा। सेते पई आज दिन थाउ थाउ निज हृदय को भांगंतु, पचारंतु निज हृदय को, वाक्य द्वारा देखंतु मु किए, मु केते पर्यंत उत्तम कर्म करेछि, कौन मु ईश्वर को आज्ञा लंघन करी नाही कि आग कौन आज्ञा लंघन करी नाही कि सब विषय वाक्य द्वारा आविष्कार करंतु। आउ जीसु जो धार्मिकता आपन देइछन ता ग्रहण करंतु। आ कहंतु आमेन, जीसु मते धार्मिक गणना करबा पई उठिले, आ से मते धार्मिक गणना करिछन सेति पई मु धार्मिक अटे, मु ईश्वर को परि धार्मिक अटे। धन्यवाद वाक्य सुनते।